Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. DPWH migahin og 358 million pesos alang sa pagpaayo sa mga nagusbat nga eskwelahan sa Northern Cebu. Kan-anan sa Katarman Northern Samar gisiradan. 20 ang nagpositibo sa surprise drug test sa 200 ka mga driver ug konduktor sa Dumaguete. Ug RC Crawler Community sa Sugbo nagpahigayon og labing unang RC Crawler Race Competition. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Paspasan sa DPWH ug pag-ayo ang naguba nga mga eskwelahan sa Northern Cebu atol sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Kini ang gipahibaw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang subling pagbisita sa Sugbo karong simanaha. Iyang gipangsusi ang lain-laing proyekto sa probinsya. Matud ni Dizon, ang DPWH ang muhimo sa construction ug repair gamit ang kapin sa 350 million pesos nga pondo sa ahensya. Target sa ahensya nga humanon ang pag-ayom-ayom ug ang construction sa dili pa magsugod ang school year 2026-2027 ug sa di pa magsugod ang ting-uwan. Base sa datos sa DepEd 7, ang linog ingon man baha nga mugna sa bagyong Tino niadtong November 4 mibilin og kapin sa 5 billion pesos nga danyos sa mga eskwelahan. Kapin sa 4,600 classrooms ang apektado sa linog ug mga aftershock. Just recently, I just signed about roughly 358 million for the rehabilitation of the schools. No? So yan, larga na yan. Sa no? Northern Cebu. Sa Northern Cebu. Kami po ang magpapagawa, no? But DepEd will have to provide us with the funding for it. No? And well, we have no choice. We just have to do it. No? Kasi kawawa yung students natin. Kasi apektado yung mga daan din po doon sa Northern Yung daan, yung mga daan, ongoing na yon, no? Ongoing na yung pagre-repair nun. And we will take advantage of the summer season. Nagamit na karong adlaw ang ikaduhang tent city alang sa mga biktima sa bagyong Tino sa mga taga-Lawaan Dos nga mga pamilyang nawad-an ug panimay. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nagabot-abot ginihang buntag kini mga banay sa kaduhang tent city nga nahimutang sa Barangay Biasong. Sila ang nagpuyo kaniadto haduol sa sapa sa Mananga River sa Barangay Lawaan Dos nga gisanapan sa dakong baha. Sa wala pa mabalhin sa tent city, nag-istar sila sa Talisay City Sports Academy so sa Talisay City Hall compound nga gihimong evacuation center. Hangyo nila karon nga matagan unta sila og katri aron dili mabasa sa panahon nga mubunok ang uwan ug mubanaw sa tent. Dugang nila nga malikeno sab nila ang mga insekto nga gikan sa yuta. Ano sa araman na malhin? Karon. Kaya absin na kong tuyo para maplastar akong pamilya. Among kaigdaan. Gina na katong mga tarima, kahoy ba, magbuhat ba ng katri. Para di may makuan, babasa mag-uwan. Kaya mo yung gikadlukan. Lapok pa. Ano namin kinana ay hapin din na tarong. Nya. Bed nga taas-taas. Oh, kay pa ang mga bugas dili mabasa. Nya ang kaning tika ng trapa lang ba. Hangin ako dili maduga ang kurinti baka naman may bata go, daghan may bata diri. Mapataora na dayon. Anaa sa kapin 20 ka mga pamilya sa Barangay Lawaan Dos ang mupuyo sa Mount Tent City ug modugang pa ang mga biktima sa bagyong Tino nga kasamtang anaa sa evacuation center sa Barangay Kansuhong. Ang mga sakop sa Action Agad team ang nakapatukod na og kapin sa usa ka gatos ka mga tent. Anaa na ang mga pansayan ug kaliguanan. Way problema ang tubig kay naitulo ka mga puso sulod sa Tent City. Gipapaspasan na usab ang palinya sa kuryente sa maong dapit, diin patindugon usab ang mga modular houses. Ug gipaabot nga masugdan kini sa sunod simana. Actually ang mga tent cities na mo karon amo ang mga areas na asa nagutang og relocation sites is nag-abang mi. Kay wa man mi mga yuta na dagko sa Talisay. So kung makatabang lang unta ang national government na makanami yuta, all the way better. Mulungtad hangtod sa tulo ka buwan ng pag-istar sa Mount Tent City nga giabangan sa Talisay City LGU. Ang uban sa mga evacuees nga matud pa ni kuha sa relocation site sa Barangay Lawaan 3. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Gipasara sa LGU ang usa ka kan-anan sa Katarman, Northern Samar tungod sa kalapasan sa sanitary ug meat handling guidelines. Ani ang report.
Naabot sa atensyon sa Katarman LGU ang post sa usa ka nakapalit og sudan ngadto sa usa ka tindahan. Diin makita ang mga od. Ug subay sa reklamo, dali may pahigayon og ocular inspection ang taga-Municipal Veterinary Office, Meat Inspection and Food Safety Division, kauban ang ubang ahensya sa gagamhanan kagahapon. Dinhi ilang nasuta ang kahimtang ilabi na sa likod nga bahin sa tindahan. Hugaw nga freezer ug mga nagkatag nga mga basura sa likod nga bahin. Nunot sa nakita, gisyuhan sa LGU og cease and desist order batok sa tindahan. Matod sa Meat Control Officer nga si Vivencio Moreno, nga subli silang mopahigayon og inspeksyon sa naisgutang tindahan. Kini aron masuta kung nasulbadan nila ang mga kalapasan sa dili pa mo desider kung pwede na sila mobalik sa ilang negosyo. Samtang lakip nilang gisusi ang laing mga kananan sa lugar aron ilang masuta ang mga kondisyon niini. Damo sunod mga factors kay nano nga nahinabuin sugad sa siton. Una is poor food handling practices. Diri maupay ang storage san kanray babalidya nga manok. Siguro ginhapunan si langaw ngan ang langaw nagbunay sinsiton didto nga karapanindang. Ang sikinsa man nga mapakya sa pagsiguro nga limpyo ug luwas ang gibaligya nga pagkaon, pwede mapahamtangan og silot ubos sa RA 10611 o ang Food Safety Act of 2013. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak. Gipaubos sa surprise drug test ang 200 ka mga driver o konduktor, diin 20 ang nagpositibo. Gihimo ang surprise drug test kagahapon. Sa 20 nga nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga, 19 ang driver ug usa ang truck helper. Apil sa gipaubos sa surprise drug test ang driver sa mga bus, truck, PUJ, tricycle ug e-trike. Gihimo ang random drug testing ubos sa programa sa Oplan Harabas. Tumong niini nga masiguro nga luwas ang mga pasahero. Ang mga nagpositibo ipaubos pa sa confirmatory testing. Matod sa PDEA NIR, tukmang lakang ang himuon kung ugaling magpositibo gihapon sila sa confirmatory test. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 ang mubalor sa 8.1 million pesos nga gidudahang shabu gikan sa giila nga high value individual. Ginganlan ang dinakpan sa alias nga Bernard, 22 anyos, taga Barangay San Roque, Cebu City. Nasakmitan siya og 1.2 kilos nga shabu atol sa bypass operation pasado alas 3 kagahapon sa hapon sa operation sa Barangay Giso, Mandawi City. Sulod sa tulo ka semana, gipaubos siya sa surveillance ug dinhi nasuta nga makadispose siya og 1 ka kilo sa shabu sudlang sa 1 ka semana. Samtang 1 ka senior citizen ang nasikop sa kapulisan sa siyudad sa Talisay, human na maligya og illegal nga droga sa Purok Itong Barangay San Roque niadtong Martes sa gabii. Ang nasikop mao si alias Chris, 63 anyos, nga taga Barangay Dumlog, Talisay City. Atol sa bypass operation, nakuhaan ang suspect og shabu nga mitimbang og 0.25 grams nga mobalor sa 1,700 pesos. Pipila ka oras ang milabay, usa-usab ka alias Mary, 37 anyos, ang nasikop sa Purok Bangus, Barangay San Roque. Gisitat siya tungod sa kadudahang lihok niini ug dinhi nakuhaan og mobalor sa 600 pesos nga shabu nga matud niya iyarang napalit. Tukmang mga kaso ang gipasaka batok sa mga suspetsado. Taliwa sa panawagan sa mga cost-oriented group o ubang mga opisyal nga temporaryo unang hunungon ang pagpanghatag og free visa alang sa mga Chinese tourist sa Pilipinas, DOT Secretary Frasco Mitataw nga dako og natampo sa tourist arrival sa Pilipinas ang China. Silon Mayrundina sa report. Gipasabot ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco nga dili mandato sa Department of Tourism ang pagpahunong sa tensyon sa duha ka nasod kundi ang pag-promote sa turismo sa Pilipinas. Busa gihangop sa Department of Tourism ang pag-liberalize sa visa sa mga Chinese tourist nga mobisita sa Pilipinas. Ilabi na kay ang mga nasod nga kompetensya sa Pilipinas sa natad sa turismo ni paluagman sa ilang visa ngadto sa mga Chinese tourist. At the end of the day, tourism is about people, tourism is about livelihood. And whatever which way, whatever which measure can support the continuous employment of our tourism stakeholders in the Philippines, we would definitely support.
Gipasabot ni Frasco nga dako og matabang sa turismo sa Pilipinas ang pagtanyag og visa-free sa Chinese tourist. Kay kini ang usa sa mga nag-unang turista nga nibisita sa nasod sa wala pa ang pandemya. Busan ning pagpaluag karon sa Pilipinas sa paghatag og visa ngadto sa mga Chinese tourist, gila umang makapadani usab og daghang mga Chinese tourists sa nasod. To be perfectly honest, it has been very difficult to fully recover the numbers of the country without the Chinese market, which is why we are grateful to our president, who has directed by way of the Department of Foreign Affairs the institution of visa-free travel coming into the country. Sa record sa Department of Tourism, ang China ang ikaunom sa labing daghang nationals nga nibisita sa Pilipinas sa tuig 2025. Miabot sa kapin 262,000 Chinese tourists ang nibisita sa Pilipinas sugod January 1 hangtod December 20, 2025. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Luan Merondina. Balitang Bisda. Ipakansela sa Mandawi City ang kontrata tali sa supplier sa duha ka mga ambulansya nga nadiskubre nga walay tarong nga rehistro. Gihulagway nga makuyaw maong wa gayud magamit ang sakyanan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa buwan sa Hulyo sa miaging tuig, dihang bag-o pa miasumer sa katungdanan si Mayor Jonky Owano, mipahigayon siya og inspection sa lain-laing opisina ug didto gipahibaw sa estado sa duha ka mga ambulansya nga anaa sa CDRRMO nga napalit ni atong 2021. Base sa report, wala kini magamit tungod kay ang rehistro wala nakapangan sa city government apan sa pribadong individual. Gamit unta kaayo ang ambulansya, ilabi na ni atong human sa bagyong Odette tungod sa daghang girespondian. Apan wala nagipagamit ang maong mga sakyanan samtang giresolbar pa ang isyu. Nakahimo na og initial inquiry ang dakbayan kabahin niini ug isunod ang preliminary investigation. Nakapadala na sab og suwat ang syudad para ipakanselar ang transaksyon. 4 years nagyaka na diha, 5 years nagyaka na diha. Wa pa gid mo gamit ang traductor. Wala kay risgo mo na gamiton, disgrasya niya. Mo nang damage. No? Actually the city already sent a notice of termination pa last year pa. Lakip sa gisusi ang nagpaluyo sa maong purchase. Sa pangutana kabahin sa importansya gyud sa mga ambulance units sa trabaho sa CDRRMO, kung wala na magyud planong gamiton kining duha ka units nga maka-augment unta sa mga sakyanan sa syudad. Unsa naman ang sakyanan nasad karon kung bisan pag butang talang matarong ang resto, unsa na may value ana intawon nga pila na nakatuig. Conditions na short change na ang city ba? Kung buto na naon yun, diba? Napindi nila, kung i-cancel yan, ingon sila ilang ilisan o ba, diba? Another story na, but ang decision city is to notice pa man ang among ipadaan. Nico Sereno, Balitang Bisda. Nalimbuwad ang usa ka modernized PUJ samtang nagbiyahe sa Barangay Mabolo, Cebu City kagabi. Unom ka mga pasahero ni ini ang naangol. Kini ang gitutukan ni Fem Marie Dumabo. Nagbiyahe ang maong modernized PUJ nga dunay rota nga 01K gikan sa Colon Street padulong sa Mandawi City. Matod sa driver nga pag-abot niya sa Shaman Street sa Barangay Mabolo, kalit nga matod pa ni malfunction ang manubela sa PUJ. Dihang paliko sa korbadahong parte sa daan ug tungod niini na outbalance ang sakyanan hangtod nga natumba ang gibanihong modernized PUJ. Giklaro sa 29 anyos nga driver nga hinay lang iyang dagan. Kini subay sa gisusi sa kapulisan sa Cebu City Police Office kung kusog ba ang dagan sa jeep sa wala pa ang insidente. Ni kalit lag nawa ang kontrol ni ang manubila ni ganana nagtuog ka nang ni kurog na manubila. Nagtuog ka nang naplat. No. Ya pagtataon ni kalit nagbalik ang sakyanan mo na natumba na ingana. Ay na sir kay na may tubig ni minor mo kuda kay na may sugat motor. Minor ako. Auto paglapang sa tubig kalit nagwa ng kontrol ba. Information gathered sa concern station. Nikalit na siya pagliko and then outbalance mato nag-cause na natumba siya ang sakyanan. As to the report nga posibleng nakiglumbaan na daw sir, muna yung Manay sa atong lantawon ma'am sa bisa investigation nga himo sa Station 4. Ang driver uban sa 5 ka mga pasahero ana apa sa tambalanan nagpaalim. Samtang nagpaabot ang Traffic Enforcement Unit sa CCPO sa mga biktimang pasahero kung musangat ba sila og reklamo batok sa driver.
Adunay tambag ang kapulisan sa mga driver sa pampasero ang sakyanan. Kagahapon usa ka traditional POJ ang nalimbuad sa daan sa Devil Hills sa Barangay Lahog, Cebu City. Ang mga driver na careful silang pag-drive kay ilang naon nga doon ay mga laing kinabuhi nga sakay nila. So dapat careful. At the same time, back to basic, kanang gitawag blue baggage, before sila mo biyahe, dili makilubanay kay nanaw na to nga safety. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ipadayon sa Mandawi City Council ang pag-imbitar sa kadagkuan sa Binalyo Landfill para mangayo og katinawan sa ilang operasyon subay sa trash slide ni adtong January 8. Gingong misanong sila apan dili sa sesyon mismo mutambong. Ani ang report ni Nico Sereno. Niadtong Lunes nga sesyon sa Mandawi City Council, naka-agenda unta ang pagtambong sa kadagkuan sa Binalyo Landfill nga giimbitar sa konseho. Apan wala mahinayon ang ilang pagtunga. Inay mi istorya usab ang laing giimbitar ang head sa Mandawi Senro ug City Planning Office nga maeksplikar kabahin sa estado sa garbage disposal ug solid waste management sa Dakbayan. Nangayo og clarification ang konseho sa gipanghimo karon human sa nahitabong trash slide. Apektado ang Mandawi kay dugay nang nakakontrata ang Binalyo Landfill para sa mga basura sa Dakbayan. Gipahibaw ni Councilor Carlo Fortuna, ipadayon gihapon ang pagpakikita sa mga representante sa Binalyo. Musanong matud pa sila sa imbitasyon. Apan dili sila mutambong sa session kundili sa usa ka closed door meeting sa mga miyembro sa City Council. They respectfully requested to call for another meeting, but on a closed door meeting with the members of the council so that they can kanang kahatag sila klaro dong update kung sa sitwasyon ba. Although karon ang syudad is trying to explore other options. Pasabot sa konsihal, gikinahanglan ang padayong pagtambayayong para sa pag-manage sa basura sa Dakbayan. The realization is that we need a long-term solution, sustainable solution. Landfill is not really a sustainable solution. Of course, ang idea doon is the reduction of the volume of waste para gamay na kagmalabay. Samtang giumol sa Department of Environment and Natural Resources ang independent investigation alang sa nahitabong Binalyo trash slide nga nikalas og 36 ka kinabuhi. Si DENR Secretary Rafael Lotilla ni pagawas sa maong kamanduan ni atong January 26 ngang composite team langkuban sa academe ug non-government organization. Sa press release sa DENR, pagsunod matud pa kini sa mando sa presidente ug sa pagsiguro nga dunay manubag sa trahedya. Ang investigasyon nga himuon kauban ang Mines and Geosciences Bureau ug Environmental Management Bureau. Susiho nila ang nagkadaiyang aspeto. Lakip na ang environmental appraisal sa 17 hektaryas nga Prime Waste Solutions Facility. Base sa press release, gihatagan ang fact-finding team og 5 ka adlaw pagduso sa resulta sa ilang investigasyon. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ning mga orasa atong sayran ang 11 kalambuan kabahin sa ASEAN Tourism Forum 2026 nga gitutukan karon. Ani ang live report ni Luan Mirandina. May Ses hingpit na nga nahuman ang 5 ka adlaw nga ASEAN Tourism Forum 2026 nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Sa joint statement nga gipagawa sa ASEAN Tourism Ministers ug gibasa sa chair ni ini nga si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, iyang gipahibaw ang mga nakabot sa ASEAN Tourism sa nakalabayng 10 ka tuig gikan sa 2016 sama sa mas gipalambo nga implementasyon sa ASEAN Tourism Standards ug ang pagpalig-on sa regional tourism marketing ug nakita usab ang padayong pag-recover sa turismo human sa pandemya. Sa record sa ASEAN, niabot sa 144 million ang mga international visitors sa tibok tuig 2025.
ug ning pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum 2026 dinhi sa Sugbo, nauyunan ang hingpit nga pagpatuman sa ASEAN Tourism Strategic Plan diin na sentro kini sa pag-promote sa Southeast Asia isip nag-inusarang high-quality sustainable tourism destination pinaagi sa data-driven, audience-centered and digitally enabled regional marketing initiatives. Gawas sa tigom sa mga tourism ministers sa mga ASEAN countries, nakapahigayon usab og meeting ang ASEAN sa mga dialogue partners niini sama sa China, South Korea, Japan, Russia ug India. Wala hinuon tuguti ang mga sakop sa media nga makakover sa kinatibuk-ang tigom sa ASEAN ug sa mga dialogue partners niini. Samtang ses karong alas 7 sa gabi mauna ang formal closing ceremony sa ASEAN Tourism Forum 2026. Ug gilauman nga ipahigayon usab karong gabi ang pag-turnover sa musunod nga host country. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Nangayo og tabang ang Barangay Tisa ngadto sa Cebu City Government aron mapreserbar ang mga hiking trail sa Cebu City. Sa suwat nga gipadala ni Barangay Captain Bernardo Lapina Jr. ngadto kang Mayor Nestor Archival, iyang gipadayag ang kabalaka sa barangay sa posibleng pagsira sa mga hiking trail gikan sa Tisa paingon sa gitawag nga Starbucks, Baksan sa Sapangdako ug ang Spartan Trail paingon sa Bukisan ug Pamutan tungod sa nagpadayong development sa Monterrasas de Cebu. Matud pa sa barangay, pipila sa mga agianan padung sa Starbucks ang nasirhan na tungod sa ongoing nga development. Apektado usab niini ang mga vendor sa Starbucks nga nahimutang haduol sa boundary sa Barangay Tisa kay ang yuta posibleng gamiton isip kabahin sa expansion sa Monterrasas de Cebu. Bisan pa sa pagsuporta sa progreso ug kauswagan, giparehag sa Barangay Tisa nga importante usab nga panlipdan ang mga hiking trail nga kanunay gamiton sa gatusan ka mga residente matag semana alang sa recreation, ehersisyo ug kahimsog. Giparehag sa Barangay Tisa ang ilang pagsuporta sa mayor sa pagpalambo sa Cebu City ug naglaom nga suportahan usab sila sa mayor kabahin sa ilang hangyo. Usa ka lahi ug makalingaw nga lumba ang gibuhat sa mga RC crawler enthusiast dinhi sa Sugbo. Si Orchid Slapingkaw sa report. Sa unang tanaw, murag dulaan, apan kun imong tanawon og maayo, usa kini ka seryosong kompetisyon nga nagkinahanglan og husto nga timing, kontrol ug pasensya. Mao kini ang gitawag nga time attack race nga gisalmutan sa mga RC crawler enthusiast ug gipahigayon dinhi sa Sugbo. Ang lumba naghatag og hagit sa mga piloto sa pagtabok sa batuon, matarik ug technical nga track sa pinakapaspas nga oras nga posible. Dili lang kusog ang gikinahanglan niini kundi precision ug disiplina. Ang matag lihok sa controller mahimong musukod sa kadaugan o sa kapildihan. Usa sa mga nag-organize niini mao si Defi Romano, 39 anyos, lumad nga taga San Fernando. Tumong sa lumba, dili lamang ang pagkakompetensya kundi ang paghiusa sa komunidad ug pagpakita nga ang RC crawling usa ka hobby nga angay hatagan og dungog ug suporta. Dihang akong gipangutana kung mao ba kini ang sunod nga sport sa Pilipinas. Ma-recognize ni siya as maybe subcategory sa sport. Yeah, since napoy dako kayo nga mga community sa Luzon. Napod na mga community diri sa Davao. Aduna usab siya tambag alang sa mga mosulod niini nga hobby. Kung sa mga gusto mo mosulod og ini nga hobby no. So just like any hobby, nga doon na siya sagol nga medyo hassle but medyo pricey po, but at the end of the day after a long trail bisan pa sa kapoy fulfilling din siya. Sa padayong pagtubo sa RC crawling scene sa Sugbo, ang time attack race nagpamatuod nga bisan sa gagmay nga sakyanan, dako ang kadasig ug komunidad nga natukod. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak. Gipahibaw ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga dugang 5,000 ka mga langyawng turista ang gipanglantawang mobisita sa Pilipinas nunot sa pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum 2026. Matud ni Frasco nga maisip kini nga quantifiable results sa pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum ang gidaghanon sa mga misalmot sa travel exchange
kundiin misalmot ang 271 ka mga buyers gikan sa 50 ka mga nasod, 124 ka mga sellers ug 222 ka mga exhibitors. Ang maong kalihukan nakatabang sa mga tourism stakeholders sa nasod. Samtang gitatausab ni Frasco nga mapasalamaton gihapon siya sa pagsalig nga gihatag sa presidente kaniya isip usa sa mga cabinet secretaries. Kini ang tubag sa DOT Secretary sa mga pangutana kabahin sa taho nga pahulipan siya sa presidente. I believe the matter has been clearly addressed by the palace and that has yielded that I continue to enjoy the President's trust. So I'm very grateful for that. Mutanyag sugod sunod buwan ug libreng sakay ang Mandawi LGU alang sa mga residente sa syudad. Ani ang report ni Nico Sereno. Kini ang duha ka mga units sa modern jeepneys sa Mandawi City. Gidonar sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI. Karon, giplanuhan kini nga gamiton aron makatanyag og libreng sakay sa mga taga Mandawi. Matod hinuon ni Mayor Jonky Uwano, gihanay pa ang plano. Sama sa pagsusi sa unsa nga rota unya ang pagaserbisyoan niini. I-present nato gahapon ng team og 6 unong karota. Pero again, limited pa man atong mga vehicles, so duha lang sa. Matud sa mayor, prioridad ang mga estudyante nga mahatod sila. Apan bukas rasab sa uban pa nga mga residente. Of course naman na sila guardian, more or less ingon na wa giingon na ipili nato, pero priority nato ang mga estudyante lang. All day na year or nala sila schedule kana inig sud, inigawa sa students. Target nga mapatuman ang libreng sakay sugod sa unang simana sa Pebrero. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Community cleanup kini ang gihimo sa mga mulupyo sa lungsod sa Canavid sa probinsya sa Eastern Samar kaganihang buntag. Kiniisip ilang tampo sa programa sa gobyerno nga zero waste sa buwan sa Enero. Kauban nila sa pagpanglimpyo ang mga opisyal ug empleyado sa lungsod, kapulisan ug mga estudyante sa Eastern Samar State University. Apil sa ilang gilimpyuhan ang mga kalsada ug mga bakanting yuta nga sakop sa lungsod. Ang mga nahipos nga mga basura gidala sa Material Recovery Facility aron maproseso. Makasinati o pag-uwan ang ubang bahin sa nasod gumikan sa epekto sa duha ka mga weather system. Makaapekto ang shear line sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang mupasilabi ang amihan sa Luzon ug Visayas. Base sa datos sa Metro Weather, uwanon ang Eastern ug Central Visayas ug di kalikayan ang posibilidad nga adunay mutumaw nga baha o landslide. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Mga kapuso, atong tan-aon ang mabulukong episode sa Magpakilanman starring Mike Tan. Bida ang kapuso actor sa istoryang MVP o Most Beautiful Player. Kabahin kini sa sugilanon ni Yasmin Dido Villanueva, ang long hair ug openly gay nga basketball player. Nakasinati si Dido og bullying tungod sa iyang gender ug makakita siya og acceptance sulod sa basketball court. Makauban ni Mike Tan sa Magpakilanman episode, sila si Andre Paras, Divine Tetay ug Archie Adamos. Matanaw ang episode ugma alas 8:15 sa gabi sa GMA Network ug sa Kapuso Stream. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.